अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का हमारा टॉपिक वो है जो हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। वो गुनाह जो ज़ुबान से निकलता है लेकिन दिल और आखिरत दोनों को जला देता है। वो है किसी के लिए बुरा सोचना और गीबत यानी चुगली करना। तो भाइयों और बहनों, आज अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि हर जगह, हर घर, हर गली, हर रिश्ते और हर दोस्ती में ये गुनाह फैला हुआ है। लोग बैठकों में हो, महफिलों में हो, फ़ोन पर हो, एक दूसरे की बुराई किए बिना चैन नहीं मिलता। मगर क्या आपने सोचा है, अल्लाह ताला ने कुरान में गीबत को इतना बड़ा गुनाह बताया है कि उसकी मिसाल सुनकर इंसान का दिल काँप उठेगा। और तुम में से कोई भी दूसरे की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? तुम तो इससे नफ़रत करते हो। तो सोचिए, अल्लाह ताला ने गीबत को किस से तस्वीर दी है? अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना। क्या आप सोच सकते हो, अगर आपके सामने आपके भाई की लाश पड़ी हो और कोई कहे कि उसका गोश्त खाओ, तो क्या आप खा सकते हो? नहीं खा पाओगे। लेकिन अफसोस, यही काम हम रोज़ करते हैं। जब हम किसी की गीबत करते हैं तो गीबत क्या है? हदीस की रोशनी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई का जिक्र उस चीज़ से करना जो अगर वो सुन ले तो उसे बुरा लगे। साहबा ने पूछा, अगर वो चीज़ सच में उसमें मौजूद हो तो भी? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मौजूद है तो यही गीबत है, और अगर मौजूद नहीं तो ये तोहमत है। यानी अगर किसी के बारे में सच्चाई भी कहो मगर वो सुनकर दुखी हो जाए तो भी गीबत है, और अगर झूठ कहो तो गीबत के साथ झूठ और तोहमत का भी गुनाह है। तो गीबत और किसी के लिए बुरा सोचने में फ़र्क क्या है? तो भाइयों और बहनों, गीबत से पहले जो गुनाह शुरू होता है वो है किसी के लिए बुरा सोचना। कभी कभी हम बिना वजह सोच लेते हैं, ये शख्स मेरे खिलाफ़ है, वो औरत मेरी इज्जत गिराना चाहती है, वो रिश्तेदार जलता है। जबकि असलियत ये होती है कि हमें कुछ भी पता नहीं, सिर्फ दिल में गलत गुमान पैदा कर लिया गया है। तो ए ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचो। बेशक कुछ गुमान गुनाह होते हैं, यानी बुरा सोचना ही गुनाह है, और जब यही बुरा सोचना जुबान पर आ जाता है तो गीबत बन जाता है। गीबत और बुरे सोच के नुकसान। पहले मैं दुनियावी नुकसान आपको बताती हूँ। गीबत रिश्तों में नफ़रत और तकरार पैदा करती है। दूसरा है, घर का सुकून छिन जाता है, दोस्तियाँ टूट जाती है, इंसान समाज में इज्जत खो देता है। और आखिरत के नुकसान ये है, गीबत करने वाला क़यामत के दिन अपने सवाब उस इंसान को देगा जिसकी गीबत की है। अगर सवाब ख़त्म हो जाए तो उसके गुनाह गीबत करने वाले पर डाल दिए जाएंगे। दुआएं कबूल नहीं होगी, क़यामत के दिन शर्मिंदगी और रुसवाई होगी। तो सहाबा का वाक़या बताती हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में किसी ने एक आदमी की गीबत की तो हज़रत उमर ने फरमाया, अगर तुम अपने भाई की गलती छुपाओगे तो अल्लाह तुम्हारी गलती छुपाएगा, और अगर तुम उसकी बुराई उजागर करोगे तो अल्लाह तुम्हें कल शर्मिंदा करेगा। तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास किसी ने आकर कहा, फ़ला आदमी आपकी गीबत करता है। तो आपने उसे तोहफ़ा भेजा और कहा, उसने मुझे अपनी नेकी दी और मेरे गुनाह ले लिए, अब वो मेरा एहसानमंद है। सोचने पर मजबूर करने वाला तसव्वुर। भाइयों और बहनों, ज़रा सोचिए, आपने नमाज़ पढ़ी, रोज़े रखे, तहज्जुद का सदका दिया, लेकिन क़यामत के दिन फ़रिश्ते कहेंगे, ये सवाब उस इंसान को दे दो जिसकी तुमने गीबत की थी, ये सवाब उस औरत को दे दो जिसके बारे में तुमने बुरा सोचा था। तो धीरे धीरे आपकी सारी नेकी ख़त्म हो जाएगी। क्या आप ये नुकसान बर्दाश्त कर सकते हो? तो भाइयों और बहनों, गीबत तो गुनाह है ही, मगर उससे भी बड़ा गुनाह है तोहमत, झूठा इल्ज़ाम लगाना।
کبھی کبھی انسان صرف غیبت ہی نہیں کرتا بلکہ ایسی باتیں جوڑ دیتا ہے جو حقیقت میں ہوتی ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی ایسی بات بیان کرو جو اس نے کبھی کی ہی نہیں، یعنی تہمت لگانا۔ ایسا گناہ ہے جو انسان کی پوری زندگی کی عبادتیں برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، اگر غیبت زہر ہے تو تہمت موت ہے۔ غیبت کی عادت کیسے بنتی ہے؟ دل میں بدگمانی، پہلے انسان سوچتا ہے یہ میرے خلاف ہے، پھر دوسروں سے شیئر کرنا، ارے تمہیں پتہ ہے وہ عورت ایسی ہے، وہ آدمی ویسا ہے، محفل میں مسالہ ڈالنا، اس کا گھر ایسا ہے، اس کا بچہ ویسا ہے۔ دوسرے لوگ مزہ لیتے ہیں اور غیبت عام ہو جاتی ہے۔ یعنی غیبت کی جڑ ہے دل کا برا سوچنا۔ غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، صرف غیبت کرنا ہی نہیں بلکہ غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، غیبت سننے والا اور کرنے والا دونوں برابر گنہگار ہیں۔ سوچیے، اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرے اور آپ چپ چاپ مزہ لیتے رہو تو آپ بھی اتنے ہی گنہگار ہو۔ اولیاء کرام کہا کرتے ہیں، غیبت کرنے والا گناہ کا لٹیرا ہے اور غیبت سننے والا اس کا مددگار۔ تو غیبت چھوڑنے والے کا انعام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بھائی کی غیبت ہوتے ہوئے اس کی مدد کرے گا، اللہ قیامت کے دن اسے جہنم سے بچائے گا۔ یعنی اگر کوئی سامنے غیبت کرے اور آپ روکیں یا اس شخص کی حفاظت کریں تو اللہ آپ کو جہنم سے بچا لے گا۔ کیا ہی بڑا انعام ہے غیبت اور ایمان۔ بھائیوں اور بہنوں، غیبت کرنے والا سوچتا ہے کہ اس نے صرف ایک بات کہی، لیکن اصل میں وہ اپنے ایمان کو کمزور کر رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے جایا کرتا ہے، نہ اس کی توہین کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ آپ اس کے حق پر ظلم کر رہے ہیں، اس کی توہین کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ تو ذرا سوچئے بھائیوں اور بہنوں، قیامت کا دن ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ جمع ہیں، سب اپنے اپنے حساب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچانک آپ کو بلایا جاتا ہے، فرشتے آپ کے اعمال نامہ کھولتے ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، صدقہ ہے، تہجد ہے۔ آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میں تو بخشا گیا، لیکن اچانک فرشتے کہتے ہیں، یہ ثواب اس عورت کو دے دو جس کی تم نے غیبت کی ہے، یہ روزے اس آدمی کو دے دو جس کے بارے میں تم نے بدگمانی کی ہے، یہ تہجد اس رشتہ دار کو دے دو جس کی عزت تمہاری زبان سے چھینی ہے۔ دھیرے دھیرے ساری نیکی ختم ہو جاتی ہے اور جب کچھ نہیں بچتا تو دوسروں کے گناہ آپ کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ آخر میں آپ کے پاس سوائے شرمندگی اور جہنم کے کچھ نہیں بچتا۔ کیا ہم یہ منظر برداشت کر پائیں گے؟ غیبت کے پیچھے کے اصلی کارن کیا ہے؟ حسد، جلن، کسی کی خوشی دیکھ کر دل میں جلن ہونا، غصہ اور نفرت، دشمنی کی وجہ سے غیبت کرنا، گپ شپ کا شوق، محفل میں مسالے دار باتیں کرنے کا شوق، سمے برباد کرنا، بیکار بیٹھکوں میں دوسروں کی برائی کرنا، دل کا روگ، ہر انسان کا دل صاف نہ ہونا۔ اس لیے غیبت چھوڑنے کے لیے ہمیں دل سے حسد، نفرت اور برائی نکالنی ہوگی۔